就可以设到那个手口头嘛。music，大声啊！他在那看好像没有。太酷了！花了！来下一个。I only think about it in the nighttime, always in the nighttime, up too late, lying on the floor, thinking I've been here for so long, just a little too long, think I need to get out of the door, but I've never been a brave one, always was a tame one, always double checked all that I knew, but that safety is a danger, yeah, there's only one way out, it's through, oh, through and through, oh, through and through, I'll find my way to you, though I'll admit it may take me some time. Through, oh, through and through, I will be there for you, even if we may seek a separate life. And I don't know what I've been waiting for. It feels like I'm always losing my way. I'm doubting every step I take. I know that everything. You're all is everywhere where you sleep, 我要拍那儿，就在那儿。 where you are. Your eyes see everything that you can reach, or things that they divide into pieces. Oh, you need to could have told me how it matters all. Why would I be trying? Why would I be? 我当时住这旁边，他们好吵。这个声音我们在这儿听有点大，他在房子应该听不到吧？他们下面，我下面是那个，应该是买的东西都是。哎，我。等400多秒。要等吗？400多秒。这地方一定要用一个快放，你是不是现在有多少粉丝？2个，你也付不了钱，到点没关注我。我关注你了，你10块好不好？我这边还只有2个订阅。我没看见。没电了，这个。这时候要收起来。对，应该它收起来的时候要响。然后这样。走了2.5公里吹风，看方向应该是。这个好大。后边这一锅煮的汤是够了。切完。
这出去要走很长一点。拿的。你不拿他那边就可以了。那我也吃嘛了。你看这个声号好大。死了。我拿手机给你拍啊。好。有，在这儿，我怕把它弄烂了，你走，我在松它旁边，很小，出来了，来了，还是来了。哎呀，好了。车哦，海盐，车就是海。啊。这个有点贵了嘛？多少钱4.5，你还跟我开玩笑吗？1.49。有。红的那个，红的那个。有多少？是的。有应该是滇盐吧？那中部区是啊。哪一罐海椒面？我会腌肉。你觉得哪个比较合适？太大块了。这个日嘛腌得到2块不就？还贵。这个合适。完蛋了。这个已经按耐不住自己的心情了。看到没有，自摸了。里面拉的。啊，我只看鱼，对吧？你看这个车要咋子嘛？你看它咋子起线。这下午好久。能不能超过它？超上不超吧？好吧，80了，这摆美人。